সেই প্রধানমন্ত্রী ওড়িশা আসুচন্তি আসন্তাকালি পৌঁছবে কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষিতে ଦେଖିବା କଥା ପ୍ରଧାନ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ G7 ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି ବିଦେଶ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ହେବ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିଜ ଗାଁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାପରେ এই সরকার 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ସେଇଟା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠି ସେ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚଲେଇଛନ୍ତି 12 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ବୋଲି ଦାବି କରାହେଉଛି କୁହାଯାଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ବାତାବରଣ ଘଟଣାବଳୀ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ହେଉଛି ବିଶେଷରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ଏ ଘଟଣାବଳୀ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେ ଘଟଣାବଳୀ ଚାଲିଛି ସେ ଘଟଣାବଳୀ ଜରିଆରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଦଳ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ଏବଂ ଆଉ କେତେ ଦଳ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଭଙ୍ଗାଯିବା ଉଦ୍ୟମ ଚାଲୁଛି এবং ଯାହା ହେଲା ଏପରିକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଦେଖାହେଲା ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେଠି ଆର୍ଜେଡି ମନ ସମର୍ଥନ କଲା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ହେଇଗଲା ବିଜେପିର ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସ୍ତରରେ এই ସବୁ ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରୁ 20 ଜଣ ସାଂସଦ ଯାଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କର 9 ଜଣ ସାଂସଦରୁ 6 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି 2/3 ଦରକାର ସବୁଠି ଦଳବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ 2/3 ଦରକାର 2/3 କରାହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ର ଯାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭାର 2/3 10ରୁ 7 এই ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଏନ୍ଡିଏରେ ସାମିଲ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ଏଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅନାବଦ୍ଧ ଦଳ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ଏନ୍ଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ଯିଏ ଆସିବେ ଠାକରେ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶିବସେନା ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେ ଶିବସେନାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଡିଏ ସହିତ ରହିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହେଉଛି ଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡକାଇ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ନାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ 3ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଡିଲିମିଟେସନ୍ ସାନ ଆସନ ବଢ଼େଇବା ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭା ଗୁଡ଼ିକରେ এই ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସୀମା ଡିଲିମିଟେସନ୍ ସୀମା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇବା এইটাକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିଫଳ କରିଦେଲେ କାରଣ 2/3 ହେଇପାରିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବେଶୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଲା ଲୋକସଭାରେ ବିଜେପିର 240 ରହିଥିଲା ଏନ୍ଡିଏ ମିଶିକି 294 କିନ୍ତୁ ତା ବାହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ 234 ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଲୋକସଭାରେ ଏ ବିଲ୍ ବିଫଳ ହୋଇଗଲା ଏଠି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର 2014ରେ କ୍ଷମତାସୀନ ହେଲା ପରଠାରୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ସବୁଥର ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କରିବା ଥାଉ ନଥାଉ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ସବୁଥର ସେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ଇକୋନୋମିକ୍ ସାଧାରଣ
उच्च वर्ग लोक हेले जो वर्ग हेले जो गरीब लोक मानक संरक्षण सुविधा गोटे संविधान संशोधन दरकार था ताकू कले तापर तो 1970 संविधान संशोधन आरंभ कर जिते प्रकार संविधान संशोधन जिते प्रकार बिल आनी मोदी सरकार प्रति संविधान संशोधन बिल की से माने पार्लियामेंट गृहीत कर प्रथम संविधान संशोधन बिल की से पार्लियामेंट कर पारे ना सी हूँ यही बिलटी जहाँ से महिला संरक्षण बोली कहले किंतु से असल थिला डिलिमिटेशन सीमा पुनर्निर्धारण आसन संख्या बढ़िबा 50% लेखा लोकसभा विधानसभा मानक यहीटा को संविधान संशोधन को विरोधी दल मिलित भाव में 2/3 मेजोरिटी ये करदे कहीं यही सरकार अधीन डिलिमिटेशन हो ता विरोधी दल चाहती ना जो विरोधी दल केवल डिलिमिटेशन पे गोटे सिंपल मेजोरिटी हो पार से संविधान संशोधन दरकार ना कि जो आसन संख्या बढ़ेबे से संविधान संशोधन हो खाली आसन संख्या बढ़ेबेनी से अनुसार सीमा ही परिवर्तन हम तेणु विरोधी दल ताकू प्रत्याख्यान कले किंतु यही अपमान को जना पड़ुची बीजेपी ग्रहण कर पारनी आउ गोटे बिल अटक रही वन नेशन वन इलेक्शन ये बिल पार्लियामेंट आनी किंतु ये बिल पर संविधान जेहेतु पार्लियामेंट 2/3 ना ये बहुत गुड़े संविधान संशोधन अच्छी ताकू प्रेस कर पारना तेणु से दृष्टि किंतु यही संसद में 2029 को दृष्टि रखी यही संसद में 2/3 मेजोरिटी एनडीए कौन प्रकार लोकसभा और राज्यसभा अचीव कर लक्ष्य कार्य चली से लक्ष्य कार्य करने कौन है बर्तमान तृणमूल कांग्रेस पूरा पूरी 20 सांसद एनडीए को आसीगले 2094 20 मिसीगला बर्तमान आंकर 6 जन आसीगले उद्धव ठाकरे जुजुकी इंडिया ब्लॉक बर्तमान एमती भाव में सबू विभिन्न दलर सदस्य मान को लेकिन मान संख्या 320 पहुँची गला ये 320 पर एम चाहूँ 350 दरखाटिए दरकार से धरी जे जेहेतु डीएमके बर्तमान कांग्रेस उपर क्षिब्ध तमिलनाडु घटना नहीं कारण कांग्रेस मेंट छाड़ी टीवी के मेंटर सामिल होगी मंत्री होती जो डीएमके पार्लियामेंट इंडिया ब्लॉक संगे जो बसुला से अलग बस सुप्रीम कोर्ट लिखिदे 22 सदस्य अच्छा आखि अच्छी से हूँ तो यही परिस्थिति पारती इवन छोट छोट दल आरजेडी पर केवल से कहबनी तेणु बर्तमान समाजवादी पार्टी के भांगे से प्रचेषा आरंभ हो लक्ष्य कौन गोटे लक्ष्य जे यही संसद जो संसद पूर्ण मेजोरिटी जनसाधारण दे नथिले 300-400 सीट्र स्लोगान देते से संसद में एनडीए को 2/3 पहुँचेले यही 2टा बिल पास करेंगे कारण ये जो अपमान है स्पेशल सेशन में से अपमान प्रतिशोध ना चाहते से अनुसार कम हो अनुसार करा जाउछि एवं से करें जना पड़ी कहीं 3टी कथा आम देखिलु जमी कहली झारखंड रे जेएमएम सरकार अच्छी जो थे मेंट सरकार अच्छी से जी संख्या अच्छी 2टा विधानसभा राज्यसभा आसन से जावा कथा कि जेएमएम गला किंतु कांग्रेस स्वाधीन प्रार्थी निर्वाचन हारीगले जो बीजेपी बैक्ड इंडिपेंडेंट गला ताकू आरजेडी इंडिया ब्लॉक थे से मेंट को समर्थन कला 4 जन एपरिक सीपीआई एमएलए मैंने समर्थन कर कहूँ मुझे सीपीआई रिएक्शन जानी तेणु यही दृष्टि से भावुंट जे इंडिया ब्लॉक भितर छोट छोट दल मान को आनी हम मैनेज करहब जदि समाजवादी पार्टी की भांगी हम ताहले 2/3 यही विधानसभा राज्यसभा तो से दिगरे द्रुत गति से चली मध्यप्रदेश तो गोटे राज्यसभा सदस्य जाता कांग्रेस दल से भी कंटेस्ट भी है से अनअपोज 3 जन जाक राज्यसभा सदस्य बीजेपी निर्वाचित है मीनाक्षी नटराजन को नॉमिनेशन रिजेक्ट होगा रिजेक्ट होगा कौन सी ग्राउंड ही ना ग्राउंड होगा इलेक्शन रिटर्निंग अफिसर कले तापर जहाँ हम निर्वाचन केस हम ना से ना इलेक्शन कमिशन सहायता कले ना सुप्रीम कोर्ट भी कले कारण थे डिक्लेयर होगा इलेक्शन तापर इलेक्शन केस हम आउ नॉमिनेशन स्टेजर कथा कहू
विचार को आसलानी। तो ये जो अवस्था ए लक्ष्य हूँ कौन लक्ष्य हूँ लोकसभा और विधानसभा रे एनडीए को 2/3 पहुँचेगा से सबू दल भंगा जाऊँगी क्या क्या दल साथी जमी तृणमूल कांग्रेस मिश्रा कौटी एडीसी कौटी तार ना कहीं जानी ना सी दल मिश्रा सी घोषणा कले आम एवं से दलर खाली से जो मैंने थे कहीं जानी ना हठात यही तृणमूल कांग्रेस जे नेत्री सी बर्तमान से दलर से पार्टीर सभापति भी हो गला से कहले आम ए मिसिलु एवं आम एनडीए को समर्थन करूँ जदिव से एनडीए विरुद्ध में गत लोकसभा निर्वाचित होकर आसते से गला निर्वाचन विजयी प्रार्थी मान पराजित करके आसते किंतु बर्तमान एनडीए को जी मोदी विरुद्ध में प्रचार करके आसते किंतु बर्तमान जी से तेणु से भाव में जो कराऊँ यही लक्ष्य मूल लक्ष्य हूँ 2/3 हासिल करवा हासिल लक्ष्य हूँ यही दुईटी कथा करवा ये जहाँ दरकार करा ए क्षेत्र में रेजिस्टान्स बर्तमान से जेटे रेजिस्टान्स कहले बंद ये जो निर्वाचन ये जो व्यवस्था आम अच्छे गणतांत्रिक व्यवस्था संसद में जो दल जो 2/3 संख्या दरकार जदि हो गला पास हम से अनुसार डिलिमिटेसन हम से अनुसार नुआ जो सी लक्ष्य हासिल दिगरे जी से दृष्टि 29 निर्वाचन एंटायर विरोधी पक्ष आहरी कष्टदायक हो आप आहरी लक्ष्य करिया कथा